An santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes, didahan karuhaan kasimana han panahon nga ordinaryo han aton liturhiya han simbahan nga Katolika. Kinuha didan ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo, kapitulo karuhaan kag 2, bersikulo 3 kag 4 tubtub nga dahan kapatan. Nagkausa nga hugpo ang mga Pariseyo, han pakabati nira nga gimpahilom ni Jesus ang mga Sadusiyo. Nganin usa haira nga magturuddo han balaod karuyag magbitik kan Jesus, pinaagihin pakiyana. Nagpakiyana hiya magturuddo ano ang gidadakuy nga sugo han balaod. Binato ni Jesus, kinahanglan higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga kasing-kasing, habug-os mo nga kalag, ngan habug-os mo nga huna-huna. Amoy ni ang gidadakuy ngan labi ka importante nga sugo. Sugad hini ang ikaduha hin ka importante nga sugo. Kinahanglan higugmaon mo ang igkasitawo sugad han imo kalugaringon. Dida hini nga duha nga sugo nasandig ang bug-os nga balaod ni Moises ngan mga pagturunan han mga manaragna. Ang maupay nga sumat han aton dayon nga kataluwasan paghimayaon ka Ginoo. Yan ang mga panahon damo ang mga pakiana kun ano nga paagi kita nga hingangadto han ginhadian sa Dios ang langit nun nga puruyanan han Diyos Amay, Anak, han Espiritu Santo. O gini nga pakiana nga hinimo hinusa nga magturudduhan balaod, usa nga pagbitik ka iya. Pero angay lagi hapon naton igpakiana ini, kay diri basi kita mabitik kay Jesus. Pero basi naton hibaruan an paagi, basi naton mahikaplagan an mga tuddo ni Jesus nga nagdarara ngadto han pag-angbit han kinabuhi nga dayon. Ini nga duha nga sugo kakan Jesus iginyakan didahin nga ebanghelyo nga aton pinati nagpapakita hin duha nga paagi hin masayon na pagsabot kun ano ang napulo nga sugo sa Dios. Kapag ka matuod ang napulo nga sugo nga sa Dios, pwede naton pagtungaon ang siyahan nga tulo, amo ang relasyon han tao ngadto sa Dios, o antikan han ikaapat, tubtub nga dahan ikanapulo, amo ang relasyon han tao ngadto han iya igkasitao. Anaton kinabuhi Kristohanon, may da paagihin pagsabot kun ano kita masabothan aton pagin harani han Dios. Ang relasyon siyahan amo ang relasyon han tao ngadto sa Dios, og ani kaduha nga relasyon ang relasyon han tao nga dahan iya igkasitao. Og ang tuddo ni Jesus, didahan iya mga pagsumat hiunong han iya katuyoanan dinhi kalibutan, amo ang tuddo han gugma. Ang gugma amo ang pagkilala nga diri kita ang nagdudumarahan aton kinabuhi, pero kita may da mga kausa dinan aton kinabuhi. Siyahan ang Diyos nga amon aton magturuddo, nga amon tinikangan han aton kinabuhi, o anaton igkasitao nga amon aton kaupod-upod dinan aton kinabuhi. O ang pinakamaupay nga paagi, base naton makita kung anon maupay nga relasyon naton ngadto sa Dios o ngadto naton igkasitao, kung naton paghuna-hunaon permi ang kaupayan han Dios
og ang kaupayan hanig kasi tao, og amoy ni nga makikita han pulo nga gugma. Ang gugma amo ang paghatag han kaupayan ngadto han tao nga diri kalugaringon. Kung ikaw nga tao nahigugma lahan imo kalugaringon, diri ka makita han dignidad han imo kasi tao nga angin nimo tahuron, amo namo angin nimo palanggaon, ug amo angin nimo pagmayuyuon. Sugad man, kung ikaw nga tao nahigugma lahan nimo kalugaringon, diri ka makita han panginahanglan hing pagpasalamat ngadto sa Dios. Handa mo nga grasya nga imo nakakarawat. Han mga butang nga imo kinakaplagan, hikaplagan niya na nga panahon. Nga puros ti kang sa Dios. Nga puros ti kang haiya, nga angin nimo pagpasalamatan. Ini nga pagpasalamat amo ang tigaman, han maupay nga paghigugma han Dios. Nga amo ang angin nga atong buhatan kada adlaw. Pinaagihin pagsunod han iya mga tudlo o pinaagihin pagsunod han iya mga mando. Ang paghugugmahan mga igkasitao, amo ang paagi, basi ning atan gugma sa Dios makita, dida mismo, hanatan pagtagad, hinmaupay, hanatan mga igkasitao, nati kang dinanatan tagsa-tagsa ng mga panimalay. Ani mo paghigugmahan imo kausa ang kinabuhi. Kung ikaw babae, hani mo asawa, hani mo bana. Kung ikaw lalaki, hani mo asawa. Ani paghatag hinmaupay nga panginano, hani yung mga anak. Amo ini ang gugma. Ug labi na gud ang mga anyaw. Ang mga tao nga nanginginahanglan ang atan kinabuhi. Hin ka maupay, hini nga pakiana. Nga ginamit la base mabitik kay Jesus pero kintutduan lugod hira. Han eksakto nga pamaagi base may sabtan nira kapinagi ni nga duha nga sugo. Kita makakakaplag han kinabuhi nga dayon nga gintatalinguha naton nga tanan. Dida han atan tagsa-tagsa nga kinabuhi. Mga kabugtuan ko kang Kristo, ayaw naton bitikahi Jesus. Lugod pamakian na kita haiya base naton mahibaruan pa kung ano ang mga paagi, base kita makagsunod ha iya, ug base kita makakabot han iya mga tutdo ngan aton mga pag-ungara nga kita mahiupod ha iya, tidahan iya ginhadian. Upod an Amay, upod an Espiritu Santo, ug Jesus mismo, hakinabuhi nga waray katapusan. Amen.